Naip gina kuan dai bot daghan kay yung paya. Ay kuan man ni kani bro ba nakoy ginani. Kanang nangakuan siya ba? Pero pili lang napod koy good dito. Kini nan eh unsa man pud ni? Ang hatag naman sa ganahan sa mga silingan. Ang ngay wala ko guha Bert. Ha? Ang mga best mo pala nato mo business pala wala. Nato kung gapon kuan. Taguluan. Dito ko taguluan gapon. Pag taguluan, Bao na ko parcel. parcel ko alam mo i-deliver ugma no. Wala po. Wala po parcel. Wala po yung mo paano na ko parcel lang. Ato na ko. Sige boss, salamat kay ni Bert. LJ. Ay. Dili no. Nagkagumdan sa yun na. Sige LJ, bye-bye. Salamat kita na. Bye. Sige Bert, tapping mo. Pakit aning bataan niya. Pakit aning bataan niya. Da. Yung kapatid ko, si Kuya Rodjen, tapos bili sa yung asawa, yung bayaw ko. Si Kian, yung pamangkin ko. Hi, Kian. Ayan, pupunta kami ng Sagpulon. Sagpulon Falls. Oras yan is pantay na yung oras. Alas 2 na siguro. 2:16. Alas 2:16. Kasi sabi ng kapatid ko, pag madilim na, delikado yung daan dito. Kaya sinamahan niya kami. Kasi siyempre takot din sa lugar, first time. Yung Sagpulon. Yun napuntahan namin last yung waterfall na isa doon, yung sa Libuna. Ito naman located naman ito sa saan. The morning hum, it drifts like smoke through curtains thin, the day awoke. Your laughter stirs the sleepy air, a melody I can't compare. You're sweet as honey, soft and slow, a summer breeze, a gentle glow. With every step, my heart will go. You're sweet as honey, don't you know? The sunlight dances on your face, it finds your freckles, leaves a trace. Your hand in mine, a steady beat, the rhythm of our lives complete. And when the night falls, soft and still, you're the fire that warms my will. Hello. Welcome, Sagpulon Falls. Wow. Wow. Ito yung swimming pool nila. 1, 2, so dalawang pool. Kung galing sa cruising, mga 5 kilometro. Oh, super. Pag weekdays, kunti. Pag weekend, sobrang dami ng tao. Oh, lalong mo dito nilo? So doon sa unahan, yung may falls dyan. So bawal na yan kasi yung nangyari, may nahulugan ng bato na bata.
Очень красивый водопад здесь находится. Супер красиво. Есть такой маленький бассейн. Очень-очень красиво находится. Не знаю, там вообще плавает или нет, но знаю, что здесь место только для детей обозначено. Роберто пробует дрон запустить. А еще здесь можно арендовать вот такую беседку. Вот здесь есть их больше наверху, вот там вот не видно. И вот такие маленькие, есть поменьше, которые ближе к водопаду. Hindi na kami nagtatagal dito kasi yung oras hapon na, and then ulan deh. Сейчас уже едем домой, уже позднее время. 5:27. Очень большие пробки были. Только очень долгое время стояли на дороге. Очень трафик. Nawarna 3 kilometer traffic.